7 सितंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के जयगांव स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप (ISS) के एग में असम की टीम ने ऐतिहासिक सफलता अर्जित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की टीम द्वितीय और ओडिशा की टीम तृतीय स्थान पर रही। असम की ओर से कुल 23 खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया। अधिकारियों सहित टीम का कुल बल 24 सदस्य रहा। असम की टीम ने काता और कुमिते दोनों वर्गों में बेहतरीन प्रदर्शन कर कुल 35 पदक अपने नाम किए। इस उपलब्धि ने पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। टीम के कोच जुबुल हुसैन, अल्बिनुश टोपो, अंजलि तामांग, उस्मिता छेत्री। टीम कोचों के मार्गदर्शन और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत से यह शानदार उपलब्धि संभव हो सकी। इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स शोतोकान कराटे डो एसोसिएशन के मुख्य तकनीकी निदेशक तथा 7वें डैन ब्लैक बेल्ट धारक क्योशी सुभाष मित्रा ने असम टीम को विशेष बधाई देते हुए कहा कि यह जीत असम के लिए गौरव का विषय है। तिनसुकिया से अर्जुन मिश्रा की रिपोर्ट। আমাৰ অসমৰ পৰা টোটাল 22 জন খেলুৱৈ আমি গৈছিলোঁ ৱেষ্ট বেংগল জয়গাঁও, যিটো ভূটান বৰ্ডাৰৰ ওচৰত আছে, ইণ্ডিয়া ভূটান বৰ্ডাৰৰ ওচৰত। তাতে আগ্ৰাসন ভৱন বুলি এডোখৰ ঠাই আছে, মানে ভৱনত তাতে আমাৰ খেল হৈছিলে। অল ইণ্ডিয়া শতকান কাৰাটে অপেন চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে, তাতে আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ অসম হৈ পেলাই। তাতে আমাৰ কাটা আৰু কুমেটে টোটেল 35 জন মেডেল লগাবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে আমাৰ কিছুমানে কাটাত পাইছে, কিছুমানে কাটাত নাই পোৱা, কিছুমানে কাটাত পাইছে, কিছুমানে কুমেটেত নাই পোৱা। লগতে আমাৰ দুটা ইভেণ্টতে খেল হৈছে, কাটা আৰু কুমেটে। আৰু তাতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান স্পৰ্টছ শোটোকান কাৰাটে ডো এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেচিডেণ্ট সুভাষ মিত্ৰা ছাৰ উপস্থিত আছিলে, যিজন WKF-ৰ কোচ হয়। তেখেতৰ উপস্থিতিত আমি তেখেতে আমাক এই ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন যিটো ট্ৰফি তেখেতৰ হাতেৰে আমাক দিছে। অসম দলটো আমি ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ।